अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, लेकिन वो जगह है जहाँ इंशाल्लाह पाक इस्लाम फिर कायम हो जाएगा, यानी मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, दूसरों की खिदमत। पाकिस्तान, ख़ासकर पाकिस्तान में करतारपुर, वो जगह है जहाँ पाक इस्लाम कायम हो चुका है। पाक इस्लाम हकीकत में हर मज़हब का बुनियाद है। सिख मज़हब में भी मोहब्बत बुनियाद है। तो खालिस्तान और पाकिस्तान एक ही चीज़ है। और जब हम इस बात को समझते हैं तो फिर हम समझेंगे कि इस्लाम और जिसको सिख मज़हब कहा जाता है, ये भी एक ही चीज़ है। इंसाफ बहुत ज़रूरी है दोनों में। दूसरों की खिदमत करना, ख़ासकर गरीब लोगों, जिन लोगों की ज़रूरियात है, उनको पूरा करना बहुत ये ज़रूरी चीज़ है सिख मज़हब में। तो इसलिए मेरा कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से पूरी दुनिया में पाक इस्लाम फैल जाएगा। आज हम सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, इतने मज़ाहिब क्यों हैं? परसों हमने उर्दू में कुछ बात की थी और अंग्रेज़ी में भी हम परसों और कल ये बात कर रहे थे। तो परसों और तरसों भी हमने बताया था कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस होते हैं, आर्ट्स होते हैं, सोशल साइंसेस वगैरह। तो वैसे मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत है या मुख्तलिफ़ इंटरेस्ट्स हैं, इसलिए मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और वैसे ही मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जिनकी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात हैं या मुख्तलिफ़ इंटरेस्ट्स हैं। लेकिन फिर ये सवाल पैदा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में या स्कूलों में मुख्तलिफ़ क्लासेस होते हैं, ग्रेड लेवल्स होते हैं। मतलब कच्ची पहले से ही शुरू होता है और मैट्रिक तक चलता है, फिर यूनिवर्सिटी के तालीम होता है। तो ऐसे ही क्या कोई मज़ाहिब हैं जो दूसरे मज़ाहिब से ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा तरक्की याफ्ता आप कह सकते हैं? तो हकीकत में हर एक मज़हब के अंदर, हर एक मज़हब में मुख्तलिफ़ दर्जे के दीन होते हैं। तो मैं आज सिर्फ दो दर्जे के बारे में बात करूँगा। एक जो है आम मज़हब, हर मज़हब में आम लोग जो हैं वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूँ या अच्छा क्रिश्चियन हूँ या अच्छा हिंदू हूँ वगैरह, और वो सोचते हैं कि मेरा मज़हब सबसे अच्छा मज़हब है, बल्कि मेरे मज़हब में मेरे ही फ़िरका सबसे अच्छा फ़िरका है, सबसे अच्छी चीज़ है। या शायद यहाँ तक कि मेरा ही फ़िरका या मेरा ही गिरजा सही है और बाकी सब गलत है। तो ये उन बच्चों जैसा है। हर बच्चा, आमतौर पर छोटा बच्चा, सोचता है कि मेरा बाप और मेरी माँ वो सबसे अच्छे हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था, मैं भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन बाद में जब हम थोड़ा बड़ा होते हैं तो फिर हम समझ सकें कि नहीं, दूसरे मेरे दोस्तों के माँ बाप भी बहुत अच्छे लोग हैं और शायद वो मेरे माँ बाप से भी अच्छे हैं, कुछ मुमकिन है। तो वैसे ही जब हम दीन में आगे ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, हम ज़रूर सोचेंगे मेरा मज़हब सबसे अच्छा है, मेरा फ़िरका सबसे अच्छा है। लेकिन जब हम थोड़ा बड़ा होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो फिर हम समझेंगे कि दूसरे मज़ाहिब भी बहुत अच्छे हैं, उनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं,
शायद कुछ लोगों के लिए कम से कम वो दूसरे मज़ाहिब हमारे मज़हब से कुछ लोगों के लिए अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है हमारे मज़हब से। तो ये शायद लोग नाराज़ हो सकते हैं इस बात को सुनकर, नहीं 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 ये नामुमकिन है, लेकिन ये हकीकत है। जैसे मैंने मिसाल दिया था बुद्ध मज़हब का, जो लोग कोई अल्लाह को नहीं मानना चाहते, कोई खुदा को नहीं मानना चाहते, उनके लिए एक ऐसे नॉन थियस्टिक, एथियस्टिक नहीं है, लेकिन ऐसे मज़हब जिसमें खुदा के बारे में बात नहीं किया जाता है और खुदा से दुआ मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के लिए ये बुद्ध मज़हब बहुत अच्छा है। जो लोग अल्लाह को नहीं मानना चाहते हैं, कोई मालिक अपने बड़े कोई खुदा ऐसे नहीं मानना चाहते, उनके लिए ये बुद्ध मज़हब बहुत फ़ायदेमंद है, दूसरे मज़ाहिब से ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए, क्योंकि और अगर वो कहा जाता है ये दुआ तुमको पढ़ना पड़ गया, वो तो नहीं पढ़ेंगे, वो तो नहीं मानेंगे। तो वैसे ही हमें समझना चाहिए कि ये नहीं कि मेरा मज़हब सबसे अच्छा है, बल्कि हर एक मज़हब में अच्छी तालीमात हैं, और कुछ लोगों के लिए वो मज़हब या ये मज़हब ज़्यादा अच्छा है मेरे मज़हब से। तो ये दो दर्जे हैं दीन में, एक जो आम लोग हैं जो सोचते हैं मेरा मज़हब सबसे अच्छा है, और दूसरे जो थोड़ा ज़्यादा समझदार हो गए हैं और ज़्यादा मज़ाहिब को समझते हैं, वो देख सकते हैं और मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में फ़ायदा है, मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म के तालीमात ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैं बस यही बात करने जा रहा था। हम देखेंगे किसी कोई उतराज उठा रहे हैं, किसी कोई कमेंट्स हैं। अच्छा, यासिर महमूद कह रहा है हाउ आर यू अंकल जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थोड़े से मेरे ख्याल में ये एलर्जीज की वजह से है, खांसी, या मैं दवाई ले रहा हूँ लेकिन ये तो हर साल मुझे होता है, काफ़ी टाइम लगता है इसको सही करने में। मेरे ख्याल में जब गर्मी होती है या जब मैं पाकिस्तान ये 3 साल पहले मुझे हुआ था, वैसे ही खांसी काफ़ी महीनों तक चला। फिर मैंने सोचा जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ फिर ये ठीक हो जाएगा, और हकीकत में मैं पाकिस्तान गया था और 2-3 दिन के बाद ये ठीक हो गया था, जो महीनों तक चला। तो शायद अभी अगर मैं पाकिस्तान जाता हूँ फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ अभी, तो देखेंगे अगर मैं जाता हूँ शायद उस वक्त तक खांसी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हुमायूं नईम, लव, थैंक यू वेरी मच, love to you too. Muntar bin Ahmed, speak English, brother. Speak English, bro. Man, I speak English every other day. My last chat yesterday was in English, day before yesterday in Urdu, day before that English. So today is the Urdu day. But I can speak some English also. If there are very good questions, difficult questions in English, I may answer in English, but usually this is my day for speaking Urdu mostly. अच्छा, आज हम उर्दू में बात कर रहे हैं ज़्यादातर। Khadija Zahid, all religions, all this, I'm getting my glasses here. All religions, all this singing one song, the differences are just illusion and vanity. The sun's light looks a little different on this wall than it does on that wall, and a lot different on this other one, but it's still one light. Rumi. Very nice, बहुत अच्छी बात है कि हर सब मज़ाहिब जो हैं वो सब एक ही गीत गा रहे हैं, एक ही सूरज की रोशनी मुख्तलिफ दीवारों पर गिरती है या आती है, लेकिन वो एक ही रोशनी है। बहुत अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच। रूमी, ये जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की बात है। हुस्नैन शाह, अल्लाह पाक आपको शिफा याब फरमाए, आमीन। बहुत प्यारी स्माइल, शुक्रिया।
اللہ پاک کی ہاتھ میں ہے سب کچھ، جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے. مطلب اللہ ہم ہم کو اجازت دیتا ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم یہ کر سکیں یا وہ کر سکیں. اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی طاقت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، سانس بھی نہیں لے سکتے. تو اللہ ہمیں آزادی دیتے ہیں، تھوڑا زیادہ نہیں مکمل نہیں، مکمل مکمل آزادی صرف اللہ کی ہے، لیکن ہماری تھوڑی سی آزادی ہے. تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کیا ہم اللہ کا نام لینا چاہتے ہیں یا نہیں، ہم مسجد یا گرجا مندر میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں، وہ ہماری آزادی ہے. ابھی نہیں، ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے اجازت نہیں ہے جانے کا. یہاں گرجا میں ہم نہیں جا سکتے، انٹرنیٹ سے مسجد میں یا مندر میں یا سینگاگ میں لوگ نہیں جا رہے ہیں ابھی. لیکن عام طور پر ہماری آزادی ہے، ہم اللہ کے نام لینا چاہتے ہیں یا نہیں، ہماری آزادی ہے. کوئی ہم کو منع نہیں کر سکتا ہے، کوئی ہمیں فورس نہیں کر سکتا ہے. کبھی لوگ منع کرتے ہیں کسی کو اللہ کا نام مت لے لو، لیکن پھر بھی من کے اندر لے سکتے ہیں. تو ہماری آزادی ہے حقیقت میں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ہاتھ میں سب کچھ ہے، مکمل آزادی ہے اللہ کی. وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں کچھ آزادی دیتے ہیں. اور اگر ہم اپنی آزادی سے فیصلہ کرتے ہیں ہم اللہ کی خدمت نہیں کریں گے، اللہ کے نام نہیں لیں گے، تو اللہ ہمیں وہ طاقت دیتے ہیں کہ ہم سانس لیں لیکن ان کا نام نہ، اس کا نام نہ لیں. تو شفا بھی اس کی ہاتھ میں ہے. باقی ہماری آزادی ہے ہم دوائی لیں یا نہیں. میں تو لے رہا ہوں کافی دوائیاں، یہ ایلڈر بیری سرپ، دوسرا کھانسی کی دوائی، اور میں ادرک اور نیمبو اور مدھو کا، ہنی کا بھی روزانہ پیتا ہوں. تو لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ فیصلہ کرتا ہے یہ کھانسی کب ختم ہو جائے گی. اچھا محمد عمران ترار، I love you uncle, thank you very much, I love you too محمد صاحب، محمد عمران ترار صاحب. اچھا میں پاکستان ہوں کا کامنٹ ہے. ہاؤ آر یو آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹڈ، آپ کیسے ہیں، تم کیسے ہو. میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. ہاؤ آر یو آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ. مجھے اگر کسی کو معلوم ہے اس آٹومیٹک ٹرانسلیشن، یہ گوگل ایز خود کوئی ترجمہ کراتا ہے، اگر کسی کو معلوم ہے اس کو کیسے بند کرنا مجھے بتانا، کیونکہ میں اس کو بند کرنا چاہ رہا، اس کو کوشش کر رہا ہوں اس کو بند کرنا، لیکن مجھے اب تک پتہ نہیں چلا یہ کیسے ہوتا ہے. Binish Riaz, Salam Babaji, we learned that that follow your religion and never said bad about others' iman and afal. All are human beings of Allah. Love them, give them respect as Prophet, peace be upon him, did. Not came only for Muslims. بہت اچھی بات ہے. ہمیں دوسرے مذاہب کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں نے بتایا تھا پہلے، ایمپرر اشوک بادشاہ بہت اچھے بدھ مذہب کے تھے، بہت اچھا بادشاہ تھا انڈیا میں 2000 سال پہلے یا اس سے تھوڑا زیادہ. تو ایمپرر اشوک نے کہا تھا، شہنشاہ اشوک نے بتایا تھا کہ اگر مذہب میں کوئی غلطیاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے مذہب میں غلطیوں کو دیکھو اور نکالو، اور دوسرے مذاہب کے بارے میں برا بات مت کرو. بہت اچھی بات آپ بتا رہی ہیں بینش ریاض، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. تھینک یو ویری مچ، بہت اچھی بات. آل آر ہیومن بینگز آف اللہ، ہم سب ایک ہی اللہ کے بندے ہیں. سب سے پیار کرنے چاہیے، اور خاص کر دوسروں کے مذاہب کے خلاف بات نہ کرنا. اگر ان میں غلطیاں ہیں تو کبھی ان کو بتانا پڑتا ہے پیار سے، لیکن بہتر ہے ہم اپنے مذاہب کی غلطیوں کو صحیح کریں، کیونکہ ہر مذہب میں غلط فہمیاں ہیں، ہر ایک مذہب میں لوگ غلط کام کرتے ہیں، تو انہی کو ہم دیکھ لیں، پھر ایسے مختلف مذاہب میں محبت بڑھ جائے گی. یہ تو
شہنشاہ اشوک کا مقصد تھا. اخلاق حسین, indeed we guided him to the way, be he grateful or be he ungrateful. Quran 76:3. اللہ پاک نے صحیح راستہ بتایا, دے دیا. ہم اس کو مانتے ہیں یا نہیں, ہماری آزادی ہے. Binish Riaz, I should complete my remaining words, that is, Prophet came for all human beings, not only for Muslims, and Allah is here, and He is Rabb for every human being. ہاں, اللہ ایک ہی ہے, سب کا مالک ہے. اللہ سب کا مالک ہے, ایک ہی مالک ہے سب کے. مختلف نام ہے, بلکہ رب ایک ہی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان کے لیے آئے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. ہاں, ہر ایک نبی سب لوگوں کے لیے آئے تھے. ان کے میسج ہم ابھی پڑھتے ہیں روزانہ, قرآن شریف, ہولی بائبل, بھگوت گیتا, ان سب سے ہم کو کتنا فائدہ مل رہا ہے. تو یہ سب انسان کو فائدہ مل سکتے ہیں الہامی کتابوں سے. احمد رضا, السلام علیکم فرام لاہور, داتا کی نگری. میں کئی بار گیا ہوں داتا صاحب کے دربار میں, اور داتا کی نگری ہے لاہور. بہت اچھا نام ہے لاہور کی, داتا کی نگری. اچھا ٹھیک ہے, میرے خیال میں کافی سوالات ہوئے ہیں, اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں. تو شکریہ. 8 بجے آج 23 اپریل 8 بجے میرا انٹرویو ہے. ہمنا ندیم میرے انٹرویو لیں گی. تو آپ میرے فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام اور اس کے فیس بک, تو آپ اس میں بھی لائیو آ سکیں گے. وہ 8 بجے, مطلب کوئی ٹائم کیا ہو گیا, صرف 7:17, تو مطلب ہے کوئی 43 منٹ کے بعد وہ لائیو انٹرویو ہوگا. اچھا, Muhammad Zahid Chowdhury, as Prophet, peace be upon him, is mercy for all humanity as mentioned in Quran. Yes, definitely. اس میں کوئی شک نہیں ہے. صرف انسان کے لیے نہیں, دوسرے سیاروں کے لوگوں کو بھی فائدہ ملتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں وہ بھی پڑھتے ہیں, معلوم کرتے ہیں, ان کو بھی بہت فائدہ ملتا ہے اس سے. Have you ever met Data Sahib? No, but I have been to his mazhar many times. Once, his full body. And he was, sorry, we were cut off from the internet for a minute there. I was describing the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, when I saw him in about 1983. I had a vision. Beautiful, beautiful. Not extra tall, medium height. And he was wearing a green turban. I would say medium skin. He was not very fair, but not dark. And his hair was black, and under his turban it came down to his shoulders. And his forehead was very broad. And his eyes were very deep and dark. Not deep in sense of inset, but they felt very, very profound and loving, and at the same time very soft and tender and loving and very penetrating, very deep. And he had a black beard, full beard, and he was wearing a long white jubba, a long white robe. And the main impression I got was that he was very noble and very kind and loving. Okay, I've seen Holy Prophet many other times also, but usually only his face or only his eye even. But only that one time I saw his full body. Okay, thank you all very much. We will see you inshallah at 8 o'clock, 8 p.m. Pakistan time, 8 a.m. here in California time. That is in about 40 minutes from now. 40 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم پھر ہمنا ندیم کے ویب سائٹ پہ یا فیس بک پیج پہ ہمارا لائیو انٹرویو ہوگا. خوش رہو, فکر نہیں کرو.
اللہ مالک ہے، سب کچھ اللہ کی ہاتھ میں ہے، اور اللہ حقیقت سمجھا رہا ہے لوگوں کو، اور پوری دنیا میں اتحاد آئے گی، اتحاد آئے گا، اور ہم سب ایک ہی ہو جائیں گے، ایک ہی مالک کے بندے، ایک ہی آدم اور ہوا کے بچے، اور یہ سب جو ایک مذہب دوسرے مذہب سے نفرت کرتا ہے، لڑتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، ایک ملک دوسرے ملک سے لڑتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، عالمگیر امن قائم ہو جائے گا، کوئی شک نہیں میرے اور یہ شروع ہوگا پاکستان میں، بلکہ ابھی شروع ہو چکا ہے کرتارپور میں تو سب کو خوش رہنا چاہیے، اور فکر نہیں کرو، ڈرو مت، کسی چیز سے کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ اللہ مالک ہے، وہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے، پھر ہم کیوں کسی بھی چیز سے ڈریں؟ اللہ اکبر، اللہ حافظ.